Napaka-ano po. Ay, ano nyo nakakababa na. Ano nyo mai... Ay, sarap. Sarap. Gusto nyo pa? Isa pa? Kaya... Ano pa? Isa? Ay, oo daw. O sige, kuha kayo isa. Oo, bigyan nyo pa. Kainin mo na po. Oo. Assorted po. Ay, ay. Ito na lang. Ay, ipon. O, ipon. Ito na lang. Upo ka lang po. Kukuha na, kukuhanan. Kukuha. Ito.